أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إتماما لما كنا نتحدث فيه يوما، لكن قبل أن أتم أسأل السؤال المعتاد. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas l'arabe? S'il vous plaît, qu'ils lèvent leur... تكلمنا أمس عن مسألة مهمة جدا جدا، وهي استقرار العائلة، استقرار الأسرة. وفي الحقيقة أنتم يحق لكم أن تسألوا سؤالا، وكما يحق لي أنا أيضا أن أسأل ذلك السؤال. لماذا هذا الموضوع مهم؟ هل يكفي لكونه مهما أن أقول لكم إنه مهم؟ أو يكفي لأن أعده مهما أن تقولوا لي أنتم إنه مهم؟ لكن في الحقيقة هو مهم جدا جدا، لأن القضية لا تتوقف عند الرجل والمرأة فقط، ولكن هذا استقرار الأسرة كما قال الأول شيء يترتب، شيء له ما بعده، ترتب عليه أمور فيما يتعلق بالأولاد، فيما يتعلق بالعلائق التي تنشأ من اجتماع هذا الرجل والمرأة، فأمور كثيرة تترتب على إذا وجد الاستقرار استقر كل ذلك، وإذا وجد الاضطراب اضطرب كل ذلك، وناهيك شؤما وسوءا باضطراب تلك الثمرات، الأولاد،
الحماة مع زوج بنتها والبنت مع أم زوجها والأحفاد مع الأجداد كيف يتحدث بعد ذلك عن الاستقامة؟ كيف يطلب رقي؟ كيف يطلب تمثل للإسلام؟ وهذه الأمور كلها مضطربة يتصور هذا. فلهذا كان الموضوع مهم جدا. J'ai dit que, en continuation à ce que nous avons dit hier, quand nous avons parlé de la stabilité de la famille, et nous avons prétendu que c'était un sujet très important. Mais j'ai dit que j'avais le droit de poser une question comme vous aviez aussi le droit de poser cette même question. Pourquoi prétendez-vous que ce sujet est-il important? Pourquoi? Est-ce que cela suffit de le qualifier nous-mêmes d'important pour qu'il le soit? D'où tient-il cette importance? Je dis que peut-être que chercher une réponse à cette question relève de l'aberration. C'est une chose tellement évidente que l'importance de la stabilité de la famille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose qui se limite aux deux piliers de la famille, à savoir le père et la mère. Mais c'est une chose qui s'étend. C'est comme quand vous jetez un caillou dans une mare. Les petits cercles qui se forment autour du lieu où est tombé le caillou, c'est exactement la même chose. De cette union de cet homme et de cette femme naissent beaucoup de choses. Et toutes ces choses, s'il y a une stabilité là-dedans, tout autour sera stable. On pourra, avec cette stabilité, grâce à cette stabilité installée, on pourra parler du véritable visage de la famille musulmane, de l'exemple de la famille musulmane. Je ne dis pas la famille musulmane parfaite. Il n'existe pas la perfection, ça ne relève pas des choses de la dunya, de l'ici-bas. La perfection relève de ce qu'on trouvera, Inch'Allah, au paradis. Mais cette imperfection n'est pas une imperfection fatale. N'est pas une imperfection dévastatrice. C'est une imperfection comme est l'homme et la femme, comme est Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous soyons, pour que nous cherchions toujours à pallier nos imperfections en quêtant toujours vers l'amélioration de nous-mêmes jusqu'à ce que nous parvenions à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance de ce sujet, parce qu'une famille stable, c'est de relations stables. Les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents, les beaux-parents de la fille, de l'épouse, avec l'épouse elle-même, la belle-mère, avec etc. Ce sont des petits problèmes. Quand il n'y a pas de stabilité, ce sont des petits problèmes, mais qui démolissent. Ils sont dangereusement nuisibles. Et après, vous avez les conséquences. C'est pour ça que je pense que et surtout maintenant, et surtout pour des pays comme les vôtres, c'est un sujet à ne pas traiter, à ne pas évoquer une seule fois par an. C'est un sujet à traiter chaque vendredi. Il faut qu'à chaque instant, ce sujet soit rappelé aux gens, aux hommes et aux femmes. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, leurs droits, leurs devoirs. Il faut qu'ils aient tous la vision claire. لبغيتو لأن سولنا في الحقيقة اللغة الفصحى ما قاريناهاش وما نفهموهاش بزاف. قلنا احنا جا باش نفهموا. واخا كلهم. أنا بالنسبة لي
ما طلبش مني غير الشلحه ما نعرفش نهضر بها ووديت نتعلمها ولكن ما خلاها خوتنا الله غالب. ولكن بغيت نهضر بالدارجه درت لا قلت العربيه هذا حنا ما جئت الا انا ما جيت غير باش تفهموا. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نهضر شي عربيه ما واعراش، شي عربيه فصحى سهله واخا، وإلا ما فهمتيش حبسني، ما تحشمش تحبسني، الا ما فهمتيش شي حاجه قول لي عافاك فلان ما فهمتش. تكلمنا امس عن الاستقرار متى يبدا، وقلنا انه يبدا قبل انشاء هذه الاسره، قبل ان تكون، قبل ان تجتمع، قبل ان يتزوجا. هو يفكر مع من هذه التي يسهل معها انشاء الاسره المستقره، وهي ايضا تفكر في هذا الإنسان الذي معه تنشأ الأسرة المستقرة. طبعا الدعاء هذا أنا نسيت أمس أن أخبركم، اختيار والمعايير هذا شيء مهم جدا، ولكن أهم من ذلك كله دعاء. سأذكر لكم قصة عن إنسان عرفته في زمن مضى. هذا الإنسان كان أراد أن يتزوج، و يعني اختار من بلده، اختار واحدة بان له فيها المعايير التي يخص كذا والالتزام والدرة والحجاب إلى آخره. لكن لما خطبها ظهر له أن كل ذلك الذي رآه هو مظهر فقط، ليس معه شيء من الالتزام السلوكي. المعنى كما نقول على المغرب ما فيهاش المعنى، هذيك البنت ما فيهاش المعنى، يلاه يتجرى داك الشيء، ولكن داك الشيء كله المعنى ما كاينش. فصدم في جنس نساء بلده، قال لنا ما بقيت كاع نتزوج في البلاد كلها كاع، بدنا نقسم هاد العيالات من البلاد كلها. تعرف شي واحد من عائلتهم تزوج من شي بلاد اخرى، صدق عليه القضيه مزيانه، قال له انت انا كيجيب لي الله شغل نديك البلاد هاد البلاد ضربت عليها. حاولوا معه بكل وسيله، قال لهم فضينا، ولكن ماذا كان يفعل؟ كان يدعو الله. يقول هو هذا الانسان يمكن في الحج يسر الله له الحج في تلك المده، فعرف يدعو الله بالمرأة. هذاك الحج بحال داروا ذاك اللحام، يعني ديك المرأة اللي يطلب منها ما عنده تطلب اخرى. فعرفة يطلب، في مزدلفة يطلب، في الطواف يطلب، في رمي الجمار الله أكبر ويطلب، الله أكبر يطلب. نفس الدعوة. اللهم إني أسألك امرأة صالحة إن نظرت إليها سرتني وإن غبت عنها حفظتني. ماشي كلامها. دازت مدة تدعي سنين، 3 سنين 4 سنين في السجود في الصلاة، يصلي ضرب الفقه بالليل، هذا هو الهم اللي شغله. وطبعا ما تيقلبش على شي وحده في بلادو، هذيك في الدار منهم، هذيك البلاد ما كاين شيء. في مرة سيأتيه الخبر، خير الناس يهضروا، وغتجبد واحد البنت وغيبداو يتكلموا عليها وتيقولوا اوصاف شروط الراجل اللي بغات هذيك البنت، بغات يكون كذا، بغات كلها شروط استقامه وشروط كذا. هادشي يجبدو هو. لفت نظره كاين شي وحده تطلب هادشي في البلاد، شي وحده هذه شروطها ما تتشرط زين، ما تتشرط فلوس، ما تتشرط منصب، كل شروطها مبنيه على الديانه. استغرب هو، قال هذه ما فيها بس يشوفها لسان. بعد 15 يوم كان عاقد عليها. يخبر هو انه ولد له منها البنون، ومنهم يحفظ القران، وهي حفظت القران، وهو حفظ القران، والاسره قاعده تقرا، كل شيء يدخل الدار
كلشي اللي خرب تيحصلوا المشاكل. يقول لي هكذا حتى باش تقول ليه شي حاجه راه ضراتها ولا شي تصرف ما مزيانش دارو هو، حتى هذه يدخل فيها التيسير ديال سيدي ربي. حتى هذه تقولها لي بشي طريقه ويعني شنو نقول لكم، هادشي اللي وين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc الدعاء. Hier il parlait des critères qu'il fallait que l'homme ait, que la femme ait, mais j'ai oublié d'évoquer une chose très importante, à savoir le dua. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter la femme qui a tel et tel critère. Je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te demande. Et puis elle aussi, elle dit, je demande ça, je demande ça. À une époque, je pense que ça existe toujours, mais ce n'est plus aussi, ça n'existe plus aussi fréquemment qu'auparavant. Il y avait ce qu'on appelait le khatba. Khatba, c'est la femme, c'est un genre de femme qui connaissait les gens. Elle connaissait les maisons, elle connaissait ceux-là ont telle fille, ceux-là ont telle fille, celle-là elle est encore, elle est propice au mariage, celle-là elle est encore jeune, etc. Donc quelqu'un qui voulait se marier allait voir cette femme et lui disait, moi je veux une femme avec tel critère, etc. Et il facilitait la chose. L'un d'eux, un jour, va voir cette femme et il dit, je veux me marier, mais j'ai des conditions. Il lui dit, vas-y, donne-moi tes conditions. Il lui dit, je veux qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela, et des conditions. Des conditions. Et il ne s'arrête pas de poser des conditions. Ria, elle l'écoute. Elle l'écoute. Et puis des conditions. Des conditions. Qu'elle soit patiente, qu'elle me remercie pour le peu que je lui donne, si je ne lui ai rien donné, qu'elle soit patiente, etc., etc., etc. Ça n'arrête pas ces conditions, elle continue à écouter, silencieuse. Il finit, il lui dit, je l'ai. Il lui dit où? Il lui dit au paradis. C'est en sorte de la voir. Et bien, ça n'existe pas. Donc, ce qu'elle a prétendu que ça n'existait pas bien, si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'elle vienne jusqu'à ce qu'elle se présente devant toi, Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Et j'ai raconté l'histoire de quelqu'un qui a fait un long doigt pendant des années. Il dit, quand il s'est marié, qu'il voyait de ses propres yeux les conditions qu'il voulait et qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les voyait de ses propres yeux dans la femme que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyée. تكلمنا أمس عن الاختيار وتكلمنا بعد ذلك عن المنهج الذي يسيرون عليه وقلنا فيه هو تحمل المسؤوليات وقلنا فيه أيضا هذا هو قلنا وبعد المسؤوليات لا التعاون مع العبادة. بذكر الحديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت النضح في وجهها بالماء وأنتم ترجمتوا عليه بإكلابوسي عاقلين. اليوم نزيد شيئين يعقلوا هذه المرة: تحمل المسؤولية والمعاونة، تعاون على العبادة. هذه التعاون على العبادة هذا شيء مهم جدا 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 جدا. لا يتصور أنني أنا أعمل وبعد ذلك أخرج وأجلس مع الأصدقاء ونمشيو ناكلوا هنا ونجلسوا هنا ونضحكوا هنا ونقصروا ومن نرجع للمرأة نسأل الدار واش صلاو، واش حفظوا، واش عرضوا، واش حكوا سنانهم، واش داروا، وشنو هي هذه؟ كون جبتيها عبد بشرط الحناك تتقول هذا الكلام عبد بشرط الحناك خلي ترتاح عليه شويه. فلا بد من تعاون، لا بد من. النبي صلى الله عليه وسلم اختصف عائشه بانه كان في حاجه اهل بيته
التعاون مع العبادة. ومن العبادات هي تربية هؤلاء الصغار وفق ما يرضي الله سبحانه ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث هو وهو من الأمور المهمة جدا للاستقرار، وهو تحسين الخلق مع الأهل، أن يعامل الرجل أهله بخلق حسن، وأن تعامل المرأة زوجها بخلق حسن. يا إخواني هذا شيء هل منطقي أنه أنا إذا يجي عندي الضيف أكلمه جلس سيدي مرحبا مولاي كذا، ولا مرتي تجي عندها صاحبتها جلسي لالا مرحبا لالا كذا لالا، وبنتي تجي تهضر مع راجلها أجيها هي، والراجل يقول لها فين مشيتي هي فين غادية هذيك. الأقرب أولى بلطفك من الغريب. إذا كنت تبسط توطئ جناحك للغريب فالأقرب أولى بذلك منه، فيحتاج منك ذلك وزيادة. روى الترمذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واش باقي محتاجين من شي حاجة مرادي؟ ولكنك رجل كذاب، ولكنك امرأة كذابة تتجملون بما ليس فيكما. عند البراني تبين لي راك مؤدب وراك مصواب وراك ما عرفت شنو، والدخلاني اللي معك عطيه السهم. كيف بغيت الاستقرار؟ سمعتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إيوا أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندك شي حد آخر تقتدي به؟ عندك شي قدوة أخرى؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنت ممن يرجون الله واليوم الآخر فها هو قدوتك. وقدوتك صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله. هي يجب أن تكون خير الناس لي، وأنا يجب أن أكون خير الناس لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، وأزواجه كانوا خير الأزواج للنبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. La troisième chose, hier nous avons parlé, après le choix, nous avons parlé de la responsabilisation, prendre ses responsabilités. La deuxième chose dont nous avons parlé, c'est l'entraide. Et la troisième chose dont nous parlons aujourd'hui, c'est le fait de se comporter avec un husn al-khuluq, avec la bonne éthique. Avec la bonne éthique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a dressé à quiconque veut être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala quand il se présentera en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'exemple à suivre. Et cet exemple qui notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement envers sa famille. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur d'entre vous pour sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous pour ma famille. Un jour, il y avait une femme arabe qui parlait à propos de son mari. Ce n'était pas un récent mariage, mais ils avaient, ça faisait belle lurette qu'ils étaient mariés. Comment elle parlait? La première chose qu'elle a dit, la femme, elle a dit, moi je pense que mon mari sera parmi les premiers à entrer au paradis. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, tout de suite j'ai commencé à poser la question, que faisait-il cet homme pour que sa femme puisse témoigner combien beau ce témoignage de la part d'une personne qui te connaît vraiment, qui te connaît de près et qui te connaît depuis longtemps. Un récent mariage, une semaine, un mois, elle n'a rien encore vu de la chaleur. Ça, mais quand
une femme de 40 ans de mariage, de 30 ans de mariage, parle de son mari, elle a vu le meilleur, elle a vu le pire avec lui. Et ayant vu ce pire, elle dit toujours, je pense que mon mari ne sera pas le premier à entrer. Quel comportement a-t-il cet homme envers les siens? Moi je connais Flan, tu me demandes, tu me poses la question, comment est-il? Oh, ni'mal akh, masha'Allah, oh quel frère, très, et les qualificatifs, très, on dirait très, je n'ai que très. Après tu demandes à sa mère, à son père, à ses frères, à sa femme s'il est marié, ou tu demandes à son mari si elle est mariée, ils te disent A'oudhu billah minash shaitan. A'oudhu billah. Oh, qu'est-ce que tu crois? Ce que tu me montres, c'est un maquillage. Mais ceux-là te voient démaquillé. Voilà le vrai toi. Ce vrai toi devrait être le meilleur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous. Ce n'est pas celui qui fait le plus de salat, qui fait le plus de siyam, qui fait le plus de umrah, qui fait le plus de sabih, qui lit le plus de Coran. C'est celui qui est le meilleur pour sa famille. Ça, c'est un hadith. Ce n'est pas une opinion. Dans la même optique, في نفس السياق حديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حديث أم زرع. هذا حديث مشهور معروف بحديث أم زرع. عائشة تقول اجتمعت 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة كلهم تجمعوا واتفقوا وحلفوا أنه كل واحدة توصف راجلها بداكشي اللي فيه. راجلي قالت لي الأولى راجلي كذا، الثانية راجلي كذا، وحدة قالت لي راجلي بحال شي لحم خامز في شي جبل عالي. لا الجبل قادر تطلع منه ولا اللحم كاع لو وصلتي ليه تاكلو. يعني تخيل هاد الراجل كي داير. يجيك لحم جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. كل مصيبة من ما جيتي إلى آخره. الثانية قالت، الثالثة قالت، الرابعة إلى آخره. الحادية عشرة هي أم زرع. هذه أم زرع هي كتهضر على رجلها أبو زرع. اش قال لهم؟ انتما تسمعوا لها مغفو كود فود. هو هذه الطريقة المسكينة الأم زرع. هذه مهلوكة بتكرر سالية كاع في خطرها. اش تقول؟ أبو زرع فما أبو زرع. هذه كلمة فما هذه يقولون هذه من الأسماء المبهمة. ما معنى الأسماء المبهمة؟ يعني تحتاج ما يبينها، لكن إذا لم يأتي ما يبينها إبهامها بيان. ما معنى هذا؟ عندما يقول ربنا سبحانه القارعة ما القارعة، هذه ما القارعة. العربي اللي يسمع كلمة ما كيدي يتخيل كل شيء. قارعة قد يكون فيها كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا. هذا الشيء كل شيء ماشي يتخيله لأنه كلمة ما. لو قال لي القارعة يكون فيها كذا وكذا وكذا صافي حصر ليه التصور. غادي يكون فيها 3 أمور، ولكن لما ما تيحصرلكش ويقول لك القارعة ما القارعة، وزيد يقول لك وما أدراك ما القارعة، ما عرفتيش تقول غادي يدير الزلزال ويكون كذا والجبال مش على العافية، كل شيء تتخيلو تقول مازال خليت شي حاجة. هذا تقول هي أبو زرع. فما أبو زرع؟ انت هذا أبو زرع شنو؟ بدات تقول شي أمور. قالت أناس من حلي أذنية، عمر لي أذنية من الزواج، خلا أذنية غير ندير راسي هكا في الزواج. وملأ من شحم عضدية. هنا من هنا غلطت. إيوا تتعرفوا دابا نتوما المرأة إلا وصلت الغلوضية هنا، إيوا هادشي الآخر كيفاش داير؟ كلها عمرها صافي غلطت كاملة. وملأ من شحم عضدية وبجحني فبجحت إلي نفسي. يعني قالت لي راكي غزالة، راكي الزينة، راكي لله، راكي كذا. قالت هي تيقت كل شيء داكشي، والتي بان لي راسي أنا الزينة وأنا الغزالة وأنا لله. وبجحني فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق. دارنا غير ناس فقراء، عندنا شي غنيمة قليلين في واحد الطرف اللي وحين. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق.
يعني دارني الإبل والخيل والدراس والزرع المنقي النعمة صحيح. ودابا من غير الخير، شوف دابا هذا الماتيريال الخير الحسي، حتى التصرف شي يقول لها كتقول لي فعنده أقول فلا أقبح. اللي قالت ما عمره يقول لها شو الهضره هذه، يا المهم تقول اللي قالت كأن سيبويه يتكلم ولا كأنه المتنبي تيقول الشعر ولا تبارك الله. وطبعا هذا الشيء غير ما حاجه يمكن هي كاع ما تكرهش تعطيش تصفيق على ديك الهضره كاع ما عجبها، ولكن هذا حسن التصرف. فعنده أقول فلا أقبح وأشرب فأتقنح وأرقد فأتصبح. ما يفيقنيش بكري باش نوض نطيب ليه، جايب لي الخدامات اللي يكفيوني الهم، النعس تنفق على خاطري. وبدات كاع شي واحد اللي عنده شي علاقه بأبو زرع بدات به، لأنه ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل الشطة ويشبعه ذراع جفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية حتى الخدامة ديال أبي زرع حتى هي كتبيعها. علاش؟ لأنه الخدامة ديال أبي زرع. طيب العجب ماشي هو هذا، العجب العاجل بالتالي. خليكم نترجموا بالفرنسي باش نقول لكم العجب شنو. Dans la même optique, le beau comportement à avoir avec les siens, le hadith très connu rapporté par Bukhari et Muslim, qui est connu par le hadith Zara. C'est quand Aïcha rapporte qu'il y a eu 11 femmes qui se sont assises ensemble et ils se sont jurées de dire ce qu'il en est de leur mari. Chacune d'elles rapporte, qualifie son mari vraiment de comment il est, sans rien cacher. Et puis, bon, elles ont commencé les unes après les autres, jusqu'à ce que vienne la 11e, qui s'appelle d'ailleurs Zara, et c'est là par lequel le hadith est connu, qui est appelé hadith Zara. Alors, cette Zara, elle est éperdument amoureuse de son mari. C'est quelque chose d'extraordinaire, comment elle parle de son mari. Elle aime tellement son mari que chaque chose qui a une relation avec son mari, elle l'aime aussi parce qu'elle a un contact avec ce Abu Zar, avec son mari. L'amour qu'elle a pour son mari s'est étalé sur les choses qui ont une relation avec son mari. Alors elle parle de son mari, Abu Zar. Oh, que vous dirais-je d'Abu Zar? Il m'a trouvé dans un... c'est-à-dire bon, il m'a acheté des bijoux, il m'a rempli les oreilles avec les boucles. Et les boucles, ce ne sont pas des petites boucles de rien du tout, 20 euros, 200 euros. Des boucles et rien, c'est la même chose. Là, ce sont des boucles, quand elle tourne un peu la tête, c'est comme si elle avait les gens qui pendaient à ses oreilles. D'ailleurs, le mot en arabe c'est anasa. Anasa. Pourquoi nas? Les gens, ce mot, on dit nas, les gens, c'est nas en arabe. Hein? لا لا لا، هذا من النوس. الناس ينوس نوسا وتحرك. ناس c'est-à-dire bouger. Et donc nas, ce mot-là en arabe s'appelle nas, les gens, parce que quand tu vois le groupe de gens, les gens là, tu vois une masse de gens qui bougent. Donc ce nas, c'est parce qu'il fait le nous, qui est le haraka, qui est le mouvement. Donc elle te dit, un nasa, il a fait bouger mes oreilles tellement elles étaient lourdes par les boucliers qui pendaient, par les boucles qui pendaient à mes oreilles. Et donc pour que tu comprennes, si il a fait ainsi des oreilles, qu'a fait-il du cou, des poignets, des chevilles, etc. Et puis
nourri, il m'a donné à manger, il m'a fait ci, il m'a fait ça. J'étais dans une petite famille qui n'avait rien du tout. Il m'a vendu dans une grande fortune, dans une famille très fortunée, etc. Et ce n'est pas uniquement le bien matériel dont elle parle aussi de sa courtoisie, de son, je trouvais un mot, il n'y a pas de mot. Voilà, je ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'il a un comportement avec elle, mais tellement plein de grâce, ce comportement. Et elle fait la remarque. Chez lui, je dis, jamais il ne me dit que ce qu'elle-même dit est futile, n'a aucune utilité, n'a aucune importance. Elle dit, chez lui, je dis, jamais il ne médit. Ce que tu dis n'a aucune importance. Ce que tu dis. Mais est-ce qu'elle-même sait pertinemment que parmi les choses qu'elle dit, il y en a qui n'ont aucune importance. Et pourtant, jamais cela ne lui jute à la face. Jamais. C'est un mariage, c'est une vie, le quotidien, le jour et la nuit. Jamais il lui dit une chose pareille. Et puis elle a commencé à vanter. Elle aime Abou Zar, elle aime le fils d'Abou Zar, elle aime la fille d'Abou Zar, elle aime la domestique d'Abou Zar. Tout ça parce que c'est Abou Zar. En petit garçon, en petite fille, c'est Abou Zar, c'est la domestique d'Abou Zar. Mais ce qui est étonnant, ce n'est pas comment elle parle d'Abou Zar, mais ce qui va être dit après, ce que nous allons comprendre de ce hadith après, c'est ce qui est indéfiniment étonnant. قالت هي خرج أبو زرع والأوطاب تنخر. أوطاب هذا الشكوى كينخلو فيها الماء. قالت فرأى امرأة معها ولدين لها كالفهدين. الله هذا شي وليدات هكا زينين تيلعبوا وحده أولادها يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها. يعني هذا أم زرع هي راه تتعاود هذا الشيء على أبو زرع، هي مطلقة. هذا راه داير لها شي بكره شي حاجه. واش عمركم نتوما شفتوا شي مراه طلقها الراجل؟ وعلاش طلقك لالا؟ لانه خرج وبانت ليه وحده جا حسني مني. هادشي علاش طلقها. قد خرج فراى امراه معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصر، يعني حتى الفورمات ديالها يعني فطلقني ونكحها. لم يطلقها أم زرع لنقص في دينها ولا لجمالها ولا لأنه يعتب عليها، ما عنده حتى شي مشكل، غير عجبته هذيك وطلقها لي. عمركم شفتوا شي مرأة مازال طلقها إلا هي تقول لك اودي أنا في الحق ما كنتش كنصنت، ولا أنا ما كنتش مزيانة، ولا أنا كنت قبيحة، ولا أنا كنت نتخاصم مع مو، غتقول أنا كنت دايرة شي حاجة نتساهل، ولا تقول أنا كنت مزيانة معاه. شاف واحد المرأة أخرى طلقني باقي غتحملوه. وما كرهتش تاكلوه تخززوه تعرضوه. واش انا انت نزيد فيه؟ انا تنظن هذا هو التصرف الطبيعي ولا لا؟ ولا انتم ما تعرفوش واقيلا خصني نسول العيالات. فهي حال كونها مطلقه بسبب ان راى امراه اخرى، في هذه الحاله كتتكلم على ابو زرع بهذا السبب. في هذه الحاله اذا كيف كان تصرف ابي زرع؟ كيف كان خلق أبي زرع؟ هذا الخلق الذي رغم أنه أساء إليها بأن طلقها لأجل أنه رأى امرأة أحسن منها، هذا السوء لم يمحو ذلك الإحسان المتقدم. تعرفون ولا خرج نطرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه في رواية خارج الصحيح، أنا أروي رواية صحيحة. لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حسن الخلق.
Ce qui est étonnant, c'est que dans ce hadith, Zar raconte, après avoir parlé de Abu Zar, de son fils, de sa fille, etc., il dit, un matin, Abu Zar sort et il rencontre une femme qui avait avec elle deux de ses enfants en train de jouer autour d'elle. Il me quitte et l'épouse. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle était en train de parler d'Abu Zar en étant divorcée d'Abu Zar. Elle était divorcée. Quand elle était en train de faire son éloge, c'est une femme divorcée qui fait l'éloge d'Abu Zar. Et pour quelle raison il a fait son divorce? Pour quelle raison il l'a quitté? Pas parce qu'elle faisait quelque chose de mal, pas parce qu'elle n'était pas convenable, mais uniquement parce qu'il a vu une femme qui lui a plu plus que sa femme Hamza. Et quand bien même cette chose, elle est très difficile pour la femme d'être quittée pour une femme, pour aucune raison valable, uniquement parce qu'il a vu plus belle, si dur pour la femme, si envenimeuse de la relation, ceci n'a pas pu endommager le portrait de Abu Zar auprès de Hamza. Je me dis, que faisait Abu Zar? Que faisait Abu Zar? Et en ce qui nous concerne, nous musulmans, le professeur Aslam, après, dans la fin de ce hadith, a dit à Aïcha, puisque c'est elle qui racontait le hadith, il lui dit, j'étais pour toi comme a été Abu Zar avec Hamza. Le bon comportement, la politique. يا إخواننا من الغريب أن هذا ديننا، أن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن هذه تركته التي تركها لأمته، ومع ذلك تسمع العجب العجب الذي لا تسمعه في أمة أخرى، تسمعه عندنا في هذه العلائق. هذا الشيء ما نقدرش نترجمه في الحروس اللي تفهم عربية تاع. هل أنا من الأمور التي علقت في ذاكرتي وقد يعني أظن أنه مر عليها يمكن أكثر من 25 سنة، ولكني كما لو أني أراها الآن. كنت في القطار ورجل وامرأة، هو ذو لحية وهي بخمارها، يتشاتمان أمام الناس. والله الذي لا إله إلا خصمين يمكن جايين من الدار مخصمين طالعين منيفين وما عرفت عنده شي ولد صغير، حنا الكومبارتيمون عامر بالناس. إلا عندكم شي فضيحة خليوها للدار، لا ما قدروش. والولد بعد تيدير بسالة، الولد الراجل جبد السنطة غيضرب ولدو جات في المرض. هذاك هو الديكلونشور. ما ضربتيني ما ضربتيني، والله العظيم يقول لها الله يلعن والديك، وهي تقول لي الله يلعن والديك. بالنسبة لي هذا فضيحة، بنادم هذا وفوق قدام الناس. هذه حيوانية في مسلاخ الأناسي. واش تخيلوا واش كون باقي ما تصلش النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا الجاهلية مازال دين، مازال كتاب، تبعث لنا حد. تخيلوا النبي ديالنا فين، والصحب فين، والناس كي كانوا ماشي غير طلع غير شويه، واحد جوج ديال الاجيال ثلاثه، ما بقيتش تلقى العجب. راجل يحترم ومراه تحترم وبات الراجل محترم وامه محترمه ونسيبهم. كيفاش هادشي ما فهمتش انا. التوحش منين جانا؟ منين جانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيرته تسحر. هذا أنا أقول دائما، أقول مستحيل أن يعرف إنسان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعشقه وإن لم يؤمن به، ولكن ما يمكنش ما يبغيه، لأنه يرى تصرف غريب في الرقي، في الأدب، في الخلق، شي حاجة ما تتصورش.
كلكم تعرفوا حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها ومعه بعض أصحابه، وبعثت امرأة من النساء، هذه قالت اسم معروف، ضربت القصعة فطاحت هرسة، قال غارت أمكم. طيب شكون بده يديرها هذه؟ أنت ما أنت حاجة، ما أنت نبي، ما أنت مالك، ما أنت رئيس، ما أنت سعيد الكمالي، ما أنت حد. أنت يكس، ما مشيتي ما جيتي ما دوت حاجة، وعندك شي ناس صحابك يكس كلهم يكس بحالك، ودخلت المرأة دارت شي حاجة وتغادر تغوت عليها، دارت بحال هكا. جا اختك مثلا صيفطت لك شي ماكله ومراتك جات، علاش مالك اختك اللي صيفطت الماكله ولا مالي ما عرفتش نطيب زعما، انا مالي ما ولا حتى ديك الماكله من الشجر قدام صحابك وانت تتشوف شنو رد الفعل؟ وماشي تخواف ولا المراه حاكمه، لا انت حاكم، انت في دارك، انت الراجل، كيفاش يكون التصرف؟ فرنسا ما بغنش كيفاش يكون التصرف؟ لو انك لا تخاف عقابا كيف يكون التصرف؟ اقل ما يكون كاع لا ما ضربتي ولا ما درتي شي حاجه، اقل ما يكون شوهتيني قدام صحابي ما تحشميش، وكيفاش يبان لي انا واش انا ماشي راجل وديريني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يقول لهم غلط امكم، يضحك لانه يعرف العوالم البشريه. وانت تابع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب تخوض باقي انت باقي انت اهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما خصها تكون اعقل من عائشه؟ فين العقل؟ هذا حديث تعرفوا، لكن اللي يمكن هو ما مشهورش بزاف هو ما راهو النسائي في السنن الكبرى عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتنا سوداء، زارت سوداء بنت زمعه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وتوبتنا وبيت عائشه. قالت فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ووضع رجله الكريمه، وضع رجلا في حجر عائشه ورجلا في حجر سوداء، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم. عائشه قالت فصنعت لها حريره او قالت خزيره ماكلها وقلت لها كلي، فقالت سوداء لا حاجه لي بها. غضبت عائشه رضي الله عنها، بان لي انا زعما تعنيت ليك وتكلفت ودرت ليك وهذا ما تاكليش. فقالت عائشه لتاكلي او لا تخلي بها وجهك. سوداء قالت لا شنو؟ فعائشه شدت داك الشيء دارتو ليها في وجه سوداء. هادشي دابا شنو؟ هادو راه النبي صلى الله عليه وسلم هنا جالس حداهم. يا عباد الله الان انت تخصموا قدام ولادك، الا تخصموا انت حاضر تحترمونيش تحشموش مني، انا باكم ولا الزبل، انا واش انا شكون كيف السين ماشي هكا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اش دار؟ فمن التي لطخ وجهها سوداء، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجر سوداء، رجلين النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عند هذه ورجل عند هذه. عائشه لطخت وجهها سوداء، النبي صلى الله عليه وسلم جمع رجليه من عند حجر من الحجر السوداء، خلى رجله اللي عند عائشه هاي هذيك بقات. ومن يجمع رجليه من هنا شنو فهمات سوداء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مانع لا بغات تنوض لها حتى هي، لا بغيتي تنتقمي انا جمعت لك رجلي انا ما حابسكش. فهمات سوداء داكشي ناض حتى هي دارت لعائشه الوجه في وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. تيشوف داكشي تيضحك. شنو تيسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تيسمع برا حدا غرفه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب تيعيط على ولده، يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعيط ويقول لهم قوما فاغسلا وجوهكما ما اظن عمر الا داخلا. فين دخل عمر ما يخصوش يشوف هذه الفضيحه هذه وجوهكم انتم مجمعين. واش هذا؟ شتي كيفاش كتبان السعاده في وجوهكم نتوما، وانتم راه ما عشتوا هادشي ما شفتوا به والو. تخيل عائشه وسوداء كيفاش يحسوا داكشي باش تفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يحماقوا الصحابه، كيفاش يحماقوا، كيفاش عمر يسخف يجي الاستغفار. كيفاش انس رضي الله عنه يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه
أضاء منها كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء. شو هالتصرف؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين. ترك المسلمين. Je dis que parler à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam était enivrant. Son éthique, son comportement, sa bonté, sa courtoisie. C'est des choses, c'est vraiment enivrant. À la limite, on se dit, est-ce que cela est possible? Que cela provienne de la part d'un humain? Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain. Dit, je suis un humain comme vous. La seule différence, me vient la révélation. Donc ce que je fais, vous pouvez le faire, qui relève de l'humanité. Le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la maison de Aïcha, et puis l'une de ses épouses lui envoie de la nourriture dans une... Là, c'est une... Vous savez, je ne sais pas ce que ceux qui... L'assiette, le plat dans lequel on met le couscous. Non, monsieur en bois. En terre, en argile. À fois. Mais elle se brise. C'est un plat qui se brise. Il est jeté par terre, il se brise. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques compagnons, et c'est la maison de Aïcha, et puis l'une de ses épouses lui envoie quelque chose à manger dans un plat, dans ce genre de plat qui se brise. Et puis Aïcha se met en colère, quand vient le domestique avec le plat, elle se met en colère, elle frappe dans le plat, il tombe et il se brise en 1000 morceaux. Et quelle est la réaction du prophète à ce moment-là? Qui subit. Si c'était nous, l'un de nous dirait, comment tu peux me faire subir cet affront devant mes amis? Que dirait-il? Est-ce que je ne suis pas dans un monologue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri. Il a ri. Et il a dit à ses compagnons, Gharat ummukum, votre mère a été jalouse. C'est un effet de jalousie. Et puis il ordonne au domestique de rester à sa place. Il ordonne à Aïcha d'apporter une assiette comme celle qu'elle a brisée. Et puis il la donne au domestique pour qu'il rapporte avec lui l'assiette, celle d'Aïcha qui était chez elle, et puis celle qui était brisée, qu'elle la garde à Aïcha chez elle. En riant. En riant. Voici notre exemple, le prophète. Ce que je vous ai dit, la bonne éthique à avoir avec les siens. Comment est-ce que Aïcha parlerait du prophète quand elle parlera de son mari? Pas du prophète, mais du mari. Comment elle le qualifierait-elle? Comment elle le décrirait-elle? Dans un autre hadith, porté par Nasa'i dans son Al-Kubra, Aïcha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez elle, et puis Saouda vient, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient lui rendre visite. Rendre visite à Aïcha et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assied avec ses deux épouses en mettant une jambe sur les jambes de l'une et puis l'autre jambe sur les jambes de l'autre. Aïcha avait apporté une nourriture pour Saouda, et Saouda lui propose de manger. Saouda dit, je n'ai pas envie de manger. Aïcha s'offusque un peu parce qu'elle se dit, bon, j'ai fait quelque effort pour toi, la moindre des choses est que tu manges. L'autre ne veut pas manger, Saouda ne veut pas manger. Aïcha lui dit, soit tu manges, soit je te le mets sur le visage. Je n'ai pas envie de manger, et je lui mets sur le visage. Il y a une voiture qui bloque un berlingot gris, immatriculé ES 456 SP, garée dans le parking en face. Si vous pouvez déplacer sa voiture, il y a une personne qui est extrêmement pressée pour partir.
Berlingot gris. ES 456 SP. Et maintenant, elle l'a mis sur son visage. Alors, ceci se passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous, quand une chose comme ça se passait, quand deux personnes se disputaient devant leur père, devant leur frère aîné, ils se mettaient en colère. Ils leur disaient, vous n'avez aucun respect pour moi, comment osez-vous vous battre devant moi, comment osez-vous vous insulter devant moi? Eux, ils s'insultent. Oui, c'est vrai, c'est un manque de considération envers lui. Mais c'est quoi la méthode propice pour gérer la situation? Comment il faut faire? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a retiré sa jambe, celle qui était sur Sauda, qui avait le visage barbouillé de nourriture. C'est là compris du geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a retiré sa jambe, qu'il n'avait pas d'objection à ce qu'elle fasse de même pour Aïcha. Puisque lui, il a... Regarde, si tu veux, c'est comme si... Elle a compris que si tu veux, tu peux lui faire la même chose. Je ne t'empêche plus par ma jambe. Et elle l'a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit de ce qu'il voit. Parce qu'il comprend le fonctionnement de... Et puis, il leur demande, parce qu'il pense que Omar ibn Khattab, qui est en train d'appeler son fils, il pense qu'il va entrer, il leur dit, allez lavez-vous le visage, je pense que Omar va entrer, donc ce n'est pas convenable qu'il le voit ainsi. Bien sûr, je pense que ceci était avant le hijab frappé sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis que c'est notre exemple. Nous n'avons pas d'autre exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple qui nous rend présentables à la face des nations. C'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre exemple est un exemple qui ne nous convient pas. Et je dis que quiconque apprend qui est ce prophète, qui est cet homme, comment il fait, comment il se comporte avec ses amis, avec ses ennemis, avec les grands, avec les petits, avec les enfants, avec les femmes, avec les vieux, avec les intimes, il ne pourra que l'aimer. Forcé de l'aimer, même s'il ne croit pas en lui en tant que prophète. Mais qui est-ce qui voit un bon comportement, une éthique irréprochable pour tout le monde et qui n'aime pas cette personne? وآخر شيء هو الوفاء. طبعا الوفاء في إعطاء الحقوق كما تحب أن يوفى لك في أخذ حقوقك. ربنا سبحانه يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. قال مالك في الموطأ ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، ليس في الميزان فقط، في كل شيء. إذا أعطيت تنقص وتخسر، وإذا أخذت وفيت وزدت. في كل شيء وفاء وتطفيف. فأنت تريد من أهلك أن يعطوك حقوقك موفرة، وفي حقوقك أنت الواجبة لك عليه لهم عليك تبخس وتخسر وتطفي. هذا شيء لا يكون معه استقرار. La dernière chose, c'est le wafa. Hein? La fidélité, l'équité. L'équité dans les obligations et devoirs. Sois équitable envers les devoirs que tu as
comme tu aimes que l'on soit équitable envers toi dans les choses qui te sont dues. Et ceci est un problème dans les ménages. L'homme ou la femme, chacun d'eux regarde ses droits à lui et il veut les avoir en entier. Mais quand c'est à lui de donner les droits des autres, il essaie toujours de... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien fait, يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجهر بها عند الدخول إلى المسجد؟ هو لا ينبغي الجهر في المسجد بأي شيء. بأي شيء. مفروض رفع الصوت في المسجد لا يليق أن يكون بأي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة والصحابة بعضهم يجهر على بعض بالقرآن فنهاهم عن الجهر بالقرآن. وسئل مالك عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فقال أعلم ورفع الصوت كيف يجتمعان؟ لكن السؤال هل يجوز أن أسلم عند دخول المسجد على الناس؟ ما تحتاج ترفع، حيت ماشي ضروري تسمع الحيوط والسواري والسقف والعيالات والفراخ اللي فوق السطح، ماشي ضروري كاع عند الناس يسمعوا. إلا سلمت يسمع غير الصف الأخرين كافي، وليس واجبا. يجوز لك تقول السلام عليكم، يسمعوك سيردون السلام عليكم. ما يقولوش طبعا وعليكم السلام، كاين يدهم هكذا قدام. ما حكم شراء الذهب للبطاقة البنكية؟ ويقطع كل شيء هو. ديما تنساو في الأسئلة تنساو الفرنسية. نقولوا هكذا. هذا اللي داز من هذه الكاميرات ولا ماشي من الكاميرات؟ هل يجوز شراء الذهب بالبطاقة البنكية؟ يعني عند الذهبي يتخلص بالبطاقة؟ هذا المقصود؟ ها؟ ما عرفتش أنا شنو عندكم ذهبي أنا؟ ها؟ شي واحد كيبيع بحال عندنا في المغرب كيفاش ذهبية؟ بغيتي تشري زواج لمراتك كيفاش دير؟ بيجوتري شنو هو الذهبي؟ ماشي بالعبار. واحد دابا تيقصد الله اعلم، المهم خصو يفسر ديال ما حكم شراء الذهب، خصو يفسر السؤال ديالو وسؤال ما فسرش. يقول كيف يحسب عامل البناء زكاته علما بأن ما يتقاضى الذهاب في النفقة وشراء السكن وشراء أدوات العمل إلى آخره. إذا كان ما يتقاضى وجهات شو زكاة عليه؟ ما عليه زكاة. إذا لا يبقى عنده نصاب ليحول عليه الحول فلا زكاة عليه. ماذا أفعل إذا دخل وقت الصبح أو أي صلاة أخرى وأنا في الطريق السريع أو في القطار علما بأن وقت خروج الصبح يكون قبل وصولي من سفري؟ Qu'est-ce que je fais si vient l'heure du subh ou de n'importe quelle autre prière et je suis sur l'autoroute ou dans le train, sachant que le subh, le temps du subh sortira avant que je n'arrive à destination. Bon, pour l'affaire du train, en avion, si
tu es toujours dans le train ou dans l'avion, depuis que la prière entre, jusqu'à ce que la prière sorte, le temps de la prière, à savoir, parce que tu es voyageur, jusqu'à ce que le temps du voyageur, de la prière du voyageur sorte. C'est-à-dire que tu prends le train avant Salat Dhuhr, ou tu prends l'avion avant Salat Dhuhr, et tu arrives après Salat al-Maghrib. À ce moment-là, le Dhuhr et l'Asr te rattraperont dans le train. Donc à ce moment-là, tu fais ta prière dans le train. Tu fais ta prière dans le train, dans l'avion, dans l'autobus, etc. Mais tu essaies de faire tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut que tu fasses le qiyam, le recours, le sujoud. Il faut que tu fasses la prière comme elle se fait, dans la mesure de ton possible. Si tu ne peux pas faire de recours et de sujoud, ben tu ne fais pas de recours et de sujoud, mais tu fais le qiyam. Parce que dans le salat, il y a des actions de la salat qui sont arcanes pour eux. Elles doivent être accomplies, c'est faux, c'est arcane. Il y a des sunan, il y a des fada'il. Ces sunan, si tu ne fais pas les sunan, tu fais les deux sajdatin sahl. Mais c'est fada'il. Quiconque peut faire rukn et ne le fait pas, sa salat est batela, est nulle. Quiconque peut faire le rukn, peut faire le qiyam, mais ne le fait pas, sa salat n'est pas valide. Peut faire recours, peut faire sujoud, mais ne le fait pas, sa salat n'est pas valide. Mais si tu ne peux pas, ben tu fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Tu peux faire une partie des foroud et une autre partie tu ne peux pas, tu fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, tu ne fais pas. Tu ne peux faire aucun fard, ni qiyam, ni recours, ni sujoud, ni rien, mais tu fais comme tu peux. Comprenez? Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas faire sujoud, je fais toute la salade assis. Ma salade, elle est nulle. Elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait des arcanes que je pourrais faire. واضح الكلام؟ جاوبنا غير بالفرنسية ولا ما جاوبنا بالعربي؟ Si par contre la sala tu as encore le temps une fois arrivé et tu ne peux pas faire de prière dans ton train ou dans ton avion. Maintenant, si tu es dans l'autoroute, tu peux arrêter ta voiture quand tu veux, dans une aire de repos. Il faut que tu fasses ta prière. Parce que ça m'étonnerait que depuis Dhuhr jusqu'à l'Ourad, tu n'as aucun endroit pour faire ta prière, pour rester ta voiture et prier. Ça m'étonnerait beaucoup. Ah, c'est dit. أخي توفي أخونا. هذا سؤال في الإرث يأتيني صاحبه. Je me déplace 5 fois par semaine pour aller travailler et je parcours une distance de plus de 100 km pour rejoindre mon lieu de travail. Suis-je concerné par la prière du voyageur? Oui. Si oui, puis-je raccourcir la prière et faire le Dhuhr et le Asr, le Maghrib et l'Isha avec le Isha? Oui. Puisque tu es voyageur, donc tu peux faire ce que fait le voyageur, même si tu le fais ton voyage 7 fois par semaine. أنا أعمل شو؟
أنا أعمل من 8 صباحا إلى 6 مساء، وأسأل عن كيف أصلي في العمل. هل أصلي في المكتب جالسا أو هل يمكنني أن أصلي وأنا واقف؟ كاع الناس يخدمون 8 6 العشية. تسحب لكم شنو عجيب عليكم. لا ماشي يمكنك أن يمكنني أقول أو يجب علي أن أصلي واقفا. أنا الله كنا تنقول كل ما تستطيع أن تفعله من الأركان فلم تفعله فصلاتك باطلة. ونقول للإخوان التي تخافوا، خاف إلا درتي الجريمة، خاف إلا بغيتي تسرق، خاف إلا بغيتي تبيع الحشيش، خاف إلا بغيتي تكبيسي شي حد، ماشي تخاف إلا بغيتي تصلي. هذه هي الصلاة. هل تجوز زكاة المال لأجل بناء مسجد؟ لا، إلا إذا كان هذا المسجد فيه مدرسة يحفظ فيها القرآن ويدرس فيها العلم. حتى حفظ القرآن وحده لا يجعل الأمر جائزا، بل لا بد من القرآن والعلم. مثلا محاضرات ايه فين نروح؟ انا بغيت نروح. الشيخ كمالي واحد السؤال على هذاك لحظة. شوف الناس الله يجزيكم بخير. شوف انا جالس مرتاح قدامي لمويها لا عشت كاشر. انتوما ما جالسين مرتاحين ما حداكم مويها. الرجلين تيضروا، الركابي تيضروا، الظهر تيضر، الانسان تيعيا، وانا كتبقاو فيا. بان لي ساعة ونص انتوما جالسين تنظن الله يجعل البركة. ما بغيتش. اما انا جالست بحال مجمع معكم. الله يبارك فيك، ولكن واخا خص الانسان يكون بعقله. شيخ الا فتحنا هذا الباب ديال السؤال الشفوي غادي ما نسلعوش. السؤال اللي يلاه داز ديالك؟ لا السؤال اللي داز قبل. مالو؟ تاع الصلاة ولا؟ ما هي الطرق الشرعية للبحث عن الزوجة الصالحة؟ الطرق الشرعية للبحث عن الزوجة الصالحة هي أن تبحث عن الأسرة الصالحة. هذه الأسرة الصالحة كتقول راه عندها هذوك راه أمها باها خوتها كذا إلى آخره، وتسول عليها وغادي تستغفر الله وغادي خصك الشروط ديالك. أنا بغيتها تكون كذا كذا، ماشي الشروط ديال هذاك اللي قالت لي في الجنة، شروط معقولة وحتى هي راه تشرط عليك. قالك شي واحد ما تجوش، ما عمرو تجوج، سولوه قال له علاش ما تجوجتيش؟ قال لهم في الحقيقة بقيت عمري كله تنقلب على المرأة المناسبة، مني لقيتها ما لقيتش فيا الرجل المناسب. لان انت دابا تيسحب لك راه المساله دايره غير عليك بوحدك. كيفاش تدير انا نغلب وهذيك اللي الفوق مسكينه حتى تسحب كاين انت اللي كاين ولا؟ هل يمكن جمع صلاه الظهر والعصر في جماعه اذا كان هناك عمل او دراسه من الظهر الى المغرب؟ الجمع هذه رخصه تكون على سبيل الاستثناء، على سبيل القلة. أما أن تكون هذه الرخصة دائما لأنك دائما في العمل هذا لا يصلح، بل يجب أنت أن تبحث لنفسك عن حل. هل يمكن الصلاة في مكان يشبه الحمام؟ ما فهمتش أنا يشبه الحمام، شنو معنى يشبه؟ يشبه فاش زعما؟ ما فهمتش انا مكان يشبه الحمام، هذا يشبه ما فهمتش شنو هي اللي حاجه اللي كتشبه الحمام. واش الصلاه كتشبه الحمام؟ الناس يشبه
هو اللي طرح السؤال اخي يفسر لي شنو هو يشبه الحمام ما نقدرش نجاوب على شي حاجه ما طيب لا Mon mari ne va pas à la mosquée. Comment le motiver? En ne tirant pas les oreilles. En faisant le dua. En lui faisant de temps en temps le conseil. De temps en temps. Pas à chaque fois. Pas à chaque salat. De temps en temps, un conseil, mais un conseil léger, en faisant le dua. طيب نختم بهذا السؤال عن دور المسلم في حياة المسلم. باختصار. La question est le rôle de la mosquée dans la vie du musulman. En résumé, pour faire court. La mosquée pour vous, les gens qui vivaient dans ce pays, c'est votre lieu où vous respirez de l'oxygène. C'est l'endroit où vous faites votre plein. C'est le centre autour duquel tourne votre vie. Pour vous, la mosquée n'est pas un lieu vers lequel vous venez pour faire 5 prières par jour et puis vous partez. C'est le lieu où se rencontrent les musulmans, où les uns demandent auprès des autres. J'ai besoin d'un électricien, ben je viens le quérir à la mosquée. J'ai besoin d'un professeur de maths pour mon fils. C'est à la mosquée que je le trouve. J'ai besoin d'un conseil d'avocat. Je demande à l'avocat qui fait la prière avec moi. J'ai besoin d'un médecin, etc. La mosquée, pour vous, c'est un lieu c'est une phrase qui rentre dans tous les chapitres de votre vie. Si vous voulez que ce mot-là, que cette phrase, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pérenne, reste dans votre descendance. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas un lieu juste. On se rencontre dans l'Asr et une fois par an, par mois ou là-bas, il y a un dars et on y va. C'est du quotidien. C'est comme tu vas chez toi, tu viens à la mosquée, tu regardes tes frères, tu demandes auprès d'eux, tu as besoin de ça, ils ont besoin de ci. C'est ça la mosquée dans la vie du musulman dans ce genre de pays. Ce n'est pas la même chose pour nous, parce que ces choses-là qui se font normalement ici, à la mosquée, pour nous, ils se font ailleurs aussi. Nous avons ceci, mais vous ne l'avez pas. C'est le lieu où il devrait se trouver. Si ce genre de mosquée, vous ne l'avez pas, il faut que vous la façonniez. Il faut que vous fassiez en sorte qu'il existe. C'est pour votre bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai visité l'endroit que vos frères ont acheté ici, en face de la mosquée. Ils en font une annexe de la mosquée, un parking, des maisons à louer pour ajouter, pour aider pour le fonctionnement de la mosquée. Vous savez, dans ce genre de pays, il n'y a pas aux Awqaf. Le ministère des Awqaf, des Habous,
les affaires islamiques, ça n'existe pas chez vous.